जय जगन्नाथ भागवत पाठ ओडिया भितर को मु आपण मानकु स्वागत करुछि। आजिर अध्याय विशेष भाव वर्णना हेछि। कौन से कथा ना आज भगवान जो बाप माँ को आधार करी आज मर्त्य व धराधाम आज आगमन करिवे, तांकर जो पिता माता कर्दम ऋषि आउ तांको माँ देवहूति, तो बाप माँकर जो सांसारिक जीवन बा गृहस्थ धर्म क्यों भली हेले भगवान ही जन्म ग्रहण करते बा सिद्ध पुरुष आसंती, किंतु ए जगह भगवान स्वयं ही आसीचंती। यही कथा ऊपर देकर आज जो तृतीय स्कंद 23 अध्याय 23 अध्याय भितर ये सब वर्णना होइछि। ता पूर्व भागवत कथा पाठ पूर्व आमे सर्वप्रथमे गुरु गोविंद चरण कमल निजर मति को नहीं राधाकांद चरणारविंद निजर चित्त को प्रवेश कराई सबुदिन वरी गुरु गोविंद सही नाम को ध्यान करी राधाकांद चरणारविंद निजर संपूर्ण भाव जो समर्पण कर भागवत भितर प्रवेश करवा। कहीं ना गुरुंकर आशीर्वाद ना भागवत भितर आम प्रवेश कर कि से आनंद नहीं पार ना। गुरुंकर आशीर्वाद माने भगवान ही आशीर्वाद हो जाए। मु बस गुरुंकर देहे गुरु मोठारू भिन्न नुहे। तेणु जो मैंने भागवत पाठ करती जो मैंने शुणती से भगवान आशीर्वाद सब बेले रही है। तेणु आसतु ये भागवत कथा को आम श्रवण करिवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं मुखसुखादमृतद्रव संयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आसन्तु ए भागवत कथा भितर को आमे प्रवेश करिवा। तृतीय स्कंद 23 अध्याय मैत्रेयवाच। हेमन्ते कन्या विभादे मनुजे गले पथ बाही। दृढ़े रहिले तपस्ताने से नदी तीरे पुष्पवने। एबे हो कुसुण कुरुनाथ कर्दम मुनि कहचरित। एहांक पत्नी देवहूति सुगुण सुंदर सुमूर्ति। स्वामीर सेवा जाने नित्य सेवा करई से निरते ईसत मार्गे कार्य बहे। भवानी हर सेवा प्राय विश्वास आत्मा शौच धर्मे धीर गौरव तपद्रमे। वर्जित काम द्वेष हिंसा लोभ न थाई मिथ्या भाषा। ए मन्ते देवहूति चाही मुनि सानंदे स्नेह वही। पति देवतार आश्वासे निरते स्वामी निरते सेवा स्वामी पासे।
ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଏମନ୍ତ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଦେଖି ବିଚାର କର୍ଦମ ଏ ପତିବ୍ରତାଙ୍କର ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଶୀଳ ଗମ୍ଭୀର। ଏମନ୍ତ ଗୁଣ ମନେ ଗୌଣୀ ସେ ପ୍ରେମେ ଗଦ ଗଦ ବାଣ ନିଜ କାମିନୀ ମୁଖ ଚାହେଁ କର୍ଦମ କହେ ପ୍ରେମ ବହି ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ବଚନ ମୋର ବିଷୟ ତୋର ମନ। ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦୂରିତ ମୋର ଗତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ନର ଦେହ ସୁହୃଦ ମଧ୍ୟେ ଅତି ସ୍ନେହ ସେ ଦେହ ତୋର ଯତ୍ନ ନାହିଁ ମୋ ପରି ଚେଷ୍ଟେ ମନ ଦେଇ ସୁଧର୍ମ ତପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତପ ସମାଧି ବିଦ୍ୟାଧର ସୁହୃଦ କର୍ମ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନ ଜୀବକ ରହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସେ ଧର୍ମ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦେ ମୁଁ ଯେ ସାଧିଲି ନିରାପଦେ ଏ ସର୍ବ ତୋହର ଦୁଃସାଧ୍ୟ ତୁ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜେ ବିଷ୍ଣୁପଦ। ଅଧିକ ଗୁଣ କେବା କହି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଯେଣୁ ପାଇ ସେ ହରିଚରଣ ପଙ୍କଜ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯେବା ଭଜେ ଏମନ୍ତେ କର୍ଦମ ବଚନେ ସେ ଦେବହୂତି ଦୋଷ ମନେ ଦେବହୂତିରୁବାଚ ଭର୍ତ୍ତା ବଦନ ଚାହିଁ କହେ ଗମ୍ଭୀର ବାକ୍ୟେ ସୁଧାମୟ ଭୋନାଥ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ପ୍ରମାଦେ ନିରତେ ହେଉ ମୋର ସେବା ପ୍ରସନ୍ନେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ତୁଲେବେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଅତୁଲ୍ୟ ଧର୍ମ ଭୋଗ କର ଯେ ଧର୍ମ କାମ ଧେନୁସାର ଏମନ୍ତେ ପତ୍ନୀର ବଚନ କର୍ଦମ ଶୁଣି ତୋ ସମନ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ପ୍ରିୟ କଳତ୍ର ମନ ଜାଣି ଚିତ୍ତେ ବିଚାରେ ବିପ୍ରମଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ସ୍ମରି ବିମାନେ ତପ ବଳେ କରି ଜହି କଳ୍ପିତ ବସୁପୁତ୍ର ଶେଷ କର୍ମେ ସେ ନିର୍ମିତ ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ମଣି ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଠୁଳ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଳେ ମାଳେ ଯେ ରଥେ ଲମ୍ବେ ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ଗଭୀର ଭୃଙ୍ଗନାଦ ସୋହେ ପାଟ ବସନ ମନ ମୋହେ ଉପରେ ରତ୍ନ ନୀଳମଣି ବିରାଜେ ରବି ତେଜ ଜିଣି ସେ ରତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ୟଙ୍କ ରଙ୍ଗେ ବିରାଜେ ତ୍ରିଲୋକ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଶିଳ୍ପୀ ପଣ ସେ ରଥେ ଦେଖେ ପୁଣ ପୁଣ ମହାମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ ଜହିଁ ବିଦ୍ରୁମ ବେଦୀ ବିରାଜଇ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ବିଦ୍ରୁମ ସାଙ୍କୋଳା ହୀରା କବାଟ ଜହିଁ କିଳା ବାମେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭେ ଲାଗିଛି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖମ୍ବେ ଶ୍ଵେତ ହଂସ କବଚ ମତ ପଦ କରନ୍ତି ନାନା ମତ ବିମାନ ଶିଖେ ଜ୍ୱାଳା ବନ୍ଧେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବେ ଦୀପ ଗନ୍ଧେ ବିରାଜ ସ୍ଥାନ ସୁରଗଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରମାଣ ନାନାଦି ଶୋଭା ସ୍ଥାନ ସୋହେ ଦେଖି ଦେବଙ୍କ ମନ ମୋହେ ମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜହିଁ ତୋଷ ନ ଲଭେ ନେତ୍ର ଦୁଇ ନାନା ବିଚିତ୍ର କାନ୍ଥ ଭୀତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଦେବହୂତି କର୍ଦମ ମୁନି ପତ୍ନୀ ଚାହିଁ ଅମୃତ ବଚନ ବୋଲାଇ ସେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଜାଣେ ତପ ସମାଧି ବିଦ୍ୟା ଗୁଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୀର୍ଥେ ତୋଷେ କର ସ୍ନାନ ଏ ରଥେ ସୁଖେ ବିଜେ କର ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ସ୍ମର ସୁଖ ନିର୍ମିତ ତୀର୍ଥ ଏହି ପ୍ରାଣୀ କି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନେ ସେ ଦେବହୂତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଦିରଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ହୃଦୟ ଆଚ୍ଛାଦି ତୁଙ୍ଗ ସ୍ତନ ଶିରେ ଶୋଭିତ ଜଟା ବେଣୀ ସୁଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ଲେପ ଆଣି ପଶିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନୀରେ ଯେ ନୀରେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ ତକ୍ଷଣେ ସରୋବର ଜଳେ ସହସ୍ର କନ୍ୟା ଏକ ମେଳେ ଉଠିଲେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଜୟ ଶବଦ ମୁଖେ ଭରି ରୂପକୀ ଦେବା ପଟାନ୍ତର ମୋହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସୁର କିଶୋର ବୟସେ ଆନନ୍ଦେ ବାସନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଗନ୍ଧେ କନ୍ୟାଏ ଉଠି ଜଳ ତଟେ ସେ ଦେବହୂତିର ନିକଟେ କପଳ ଦେଇ ନିକର ସ୍ୱଭାବେ କହନ୍ତି ମଧୁର ଆମ୍ଭେ ତୋହର ଦାସୀ ଗଣ ସେ ବିଭୁ ତୋହର ଚରଣ ଦେଖ ଆମ୍ଭର ଦିବ୍ୟ ଦେହ କିସ କରିବୁ ଆଜ୍ଞାବହ କିସ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଏମନ୍ତେ କହି କନ୍ୟା ଗଣେ ସେ ଦେବହୂତିର କାରଣେ ତକ୍ଷଣେ ନମସ୍କାର କରି ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଚାରି ଚାରି ସୁଗନ୍ଧ କନ୍ୟା ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ଆନନ୍ଦେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି
ସ୍ନାନ କରାଇ ଗଙ୍ଗା नीरे ମଣ୍ଡିଲେ ନାନା ଉପହାରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଦେଲେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ତୁଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ରତ୍ନ ପନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣେ ଝଟକନ୍ତି କର୍ପୂର ସୁଗନ୍ଧ କୁଙ୍କୁମ ହୃଦୟରେ ଲେପେ ସ୍ନେହ ମନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଷଡ଼ର ସେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସନ୍ତୋଷେ ସୁବାସ ଜଳେ ଆଚମନ କରଇ ସୁମୁଖ ବାସନ ଉତ୍ତମ ଶଯ୍ୟାରେ ବସାଇ ଦର୍ପଣ ସମର୍ପିଲେ ନେଇ ଦର୍ପଣେ ଚାହିଁ ମୁଖ ଶୋଭା ଶିରେ ଖୋସିଲେ ପୁଷ୍ପ ଗଭା ଦୁର୍ବା ଅକ୍ଷତ ଗନ୍ଧ ଆଣି ଆଶିଷ କନ୍ୟା ଗଣ ଭଣୀ ଏମନ୍ତେ ସର୍ବ ପରିବାରୀ ସୁଲଗ୍ନେ शुद्ध स्नान करी कंठे लबाई रत्न हाल हरसे खंजिले नूपुर कटी शोभित कांची दाम हृदय कांचिला हृदय कांचला अनुपम अमूल्य हार हृदय सोहे रूप कामिनी जनमोहे सुधा वचने सुधा हास अपांगे मोहन सदृश ललाटे सुनील कुंतला सुंदर पद्मकोश बलाय मन्ते रूप शोभा जेबे स्वामी स्मरण करे तेबे रूप मोहन प्रिय भावे वाक्य कहंती शिखिरावे तक्षणे कन्या गण तोले ऋषिर समीपे मिले स्वामीर जोग गात्र देखी सत्य शौच अधोमुखी संशय गति तार मने मुनि जानिले जोग ध्यान तक्षण धरी कन्या हस्त मुनि आरोही दिव्य रथ सहस्र नारीगण मध्य ऊर्ध्वे गमन विष्णु पादे स्वर्ग देखंती सुर देवा किपटांतर आमे देवाजेशने तारागण मध्य चंद्र विराजे शून्य ऊर्ध्वे देखंती दश दिग पाळे विमान पंक्ति अंतराळे गिरि पर्वत घोर वन सिद्ध किन्नर क्रियास्थाने पुष्प कानन अधिदेशे काम विमान कि प्रकाशे उदार चित्त प्राणीकर किएवा संपद गोचर एमंते दश दिग भ्रमी पथिक प्राय पथश्रमी पुणी मिले निज घरे गृहस्थ धर्मर व्यवहारे से मुनि तपे अनर्गला आत्मा को नवरूप कला पत्नी संजोग बहु कामी अनेक संवत्सर रमी केबे ही काम न पुरिला मुहूर्त प्राय दिन गला एमंत जोग अनुभवे रमिले दंपति सुहावे सते बरस वेद मते सुचिते रमिले निश्चिंते से देवहूति गर्भगते गर्भ धरिला शुभ रात्रे नवकुमारी उपजिला शुभ मंगल लग्न हेला एमंते नवकन्या चाही से देवहूति विचारई एक अद्भुत गर्भ मोर दैव कर्म बलियार एमंत मुनि पासे जाई रहिला अधमुख होई अश्रु परिपूर्ण लोचने पति सन्निधे दुख मने देवहूति वाच भूनाथ तुम्भर प्रसादे सकल दुखर आनंदे भूनाथ तुम्भर प्रसादे सकल दुखर आनंदे तरई तुम्भ पाद ध्याई मोहर चित्ते अन्य नाही एबे मु कन्या जन्म देखी होइली मन दुखे दुखी सेवई चरण तुम्भर मोहर मन दुख हर पुत्र नहिला मोर गर्भेणु मो मन दुख भावे एबे होइला नव नारी अनुरूपे रूपर अवरी विवाह दियम सम्मुख मो मन न लभुए दुख तुम्भे हे तप करी गले मो मन न रही भले एते काले तुम्भ तुले बढ़िली नाना भोग बळे इंद्रिय अर्थर लालस बंचिली अनग बरस तुम्भर अंग संग बेले जन्म गला मोर हेळे कर्मभूमि मध्यम उत्तम कुले जन्म होई आत्मार गति न जाणई ए दुख सुख मु जाणई तुम्भर संगे संग करी हरि भजन मु पासरी हे कांत मते दया करे भव सागर उद्धर भय निवारी मोर मोरे चित्त माया तरिबी जेमंत विषया बसे जार संग आवरी संसार तरंग तार निस्तार आउ नाही कर्मर बंधने पड़ई बुड़ई संसार सागर से भ्रमे अशेष भाव रे भाव भावे जानी जार मन विष्णु भजने अवधान से जीव आत्मा को उद्धरे न बुड़े संसार सागर जीवा भजंती काम धर्मे हरि न भजी आत्मा रामे सुपुण्य तीर्थे से न गले से प्राणी जीव थाऊ मरे मुए इंद्रिय भोग बळे बंचिली विष्णु माया मळे तुंभ पाद सेवा करी मुख्य होइली अधिकारी एबे उपाय कह मते माया तरिबी केमंते एमंत कर्दम सम्मुखे से देवहूति मन दुखे जेते कहिले मन तो से सुजन जन एणे रसे तृतीय स्कंदे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ श्रीमद भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैशिक्यां तृतीय स्कंदे कर्दम ऋषि गृहस्थ धर्म वर्णने नाम त्रयोविंशोऽध्याय विमस्या विरणवंग मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।